Dagita kang kanandangan di kita guys. Yan, lugo. Oh, lugo. Dahil tati bagbagadang lugo. Tal-tal-talanda. Dajay bagas nati. Adda di taunag na siya tilalaan da guys. Yan. Oh, pakita man na. Diyan na. Titikang ka ng pel. Ne. Ayan o. Titikang ka ng Dami. Yan lang guys oh. Oh, ayan oh. Ayan ayan yung kanila oh. Oh, meron pa rito. Oh, ayan na. Patingin na na. Ayan oh. Ayan oh. Oh, ang dami. Ayan, yan ang kinakain nila guys. Masarap yan, parang mani. Ayan. Oh. Ayan sila guys. Mani? Oh, parang mani yan, guys. Oh. Oh, iba yung iba yung iniisip nyo guys. Oh. Iba yung iniisip ni mani, iba naman yung mani na mani. Ayan, ayan na guys oh. Oh, ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh. Nyay miwas dati. Oh, ayan. Ilak mo, ilak dati. Oh, ayan oh. Oh, marami pa 'yon oh. Andun oh. Oh. Si ano diyan ah. Oh. Managbabait sila. Ano yan? Ilak mo. Gusto na obra na tayo imbis na exercise kag dandan load. Siyempre nakiwayway pa ya mo.